100% सुरक्षेची खात्री जाय मेरेन नाकेरी बेतूल गुदावांत काम परतून सुरू जावचें ना. मडगांव जाल्ले कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगले. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. नाकेरी जो ब्लास्ट जाल्लो 20 तारखेर गेल्ल्या म्हयन्याच्या ह्या ब्लास्टा खातीर जायती हानी जी आसा ही त्या वटेन जाल्ले कडेन आसा. आनीक जेन्ना तेंची डिपार्टमेंट जे येयले, जे कंपनीचे जे ऑफिसर येयले, तेणी फक्त हो ब्लास्ट न्हू फक्त उजो लागलो म्हूण केलो. हांगा 2 बंकर्स आसात आनी हे दोनूय बंकर्स आसात ते इलिगल आसात. ताका स्थानीक पंचायत जी आसा बेतूल पंचायतीन कसलें परमिशन दिलें ना. तेंचे कडेन परमिशन येयल्लें पूण तेणी पंचायतीन तें रिजेक्ट केलें कित्याक लोकांच्या जिवाक थंय धोका आसता म्हणून. पूण तेतूं भितर एक आसा की जे थंय दारुगोळो आसा आतां तो सगळ्या पसरल्ले कडेन आसा. तो जर पावस येयत तो उदकां जर गेलो फाटल्यान व्हळ आसा, न्हंय आसा आनी त्या न्हंयचेर लोक जे आसात जे खणगणीचे हे तेजेर डिपेंड जावन आसा. त्याच बरोबर आज सीएम जेन्ना मडगांव आयलो त्या टायमार आमी सीएमाक विचारलें की हे तुमी तेजेर कितें कारवाय करता काय म्हणून. त्या टायमार सीएम जो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा हेणी सांगलें की आमी तेंचेर कायदेशीर कारवाय करतले, तांकां फायन मारपाक जाय ती आमी फायन मारतले. पुरायपणान सुरक्षेची जतनाय घेतकच ह्यूज प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेडाक आपल्या नाकेरी बेतूल सुवातेर परतून काम सुरू करपाक मेळचें ना अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मडगांवा कार्यावळी वेळार सांगले. 21 मार्चाक गोदामांत जाल्ल्या ब्लास्टान 14.5 टन बारूद नष्ट जाल्ल्यान सुरक्षेची गंभीर भिरांत निर्माण जाल्या. गन पावडर थंय स्फोट जाल्लो आनी ताजे ओपोज जावपाक स्टार्ट जाला. गव्हर्मेंट एसओ इज ऑल्सो गोइंग स्लो. इट सीम्स देर आर क्लियर कट परत सांगता ऑफिशियल इन्व्हेस्टिगेशन कितें करपाक जाय त्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन करता. ओके. आनी हेन्स फोर्थ म्हणजे तांकां परमिशन्स ताका एक आसतली आनी कितें तरी नासलें बट तेजेर फायन कितें करपाक जाय तें करतले. 100% तेणी सेफ्टीची प्रिकॉशन घेवपाक जाय घेतली आनी ते घेतल्या ऑपरेट करपाक परत दिवचे सर हे शिफ्टूय करून आतां मेळना म्हणटा कित्याक गोंयांत अशें तितले कॅपॅसिटीचे ना म्हणून. दुसरी गजाल कशें त्या ती नसता 100% तेंच्यांनी कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय तें केल्या शिवाय वील नॉट अलाव. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख.